Hi guys! So, ayan. Mapapakabot na mo sa balay sa akong partner. And then, gikan mi yung carbon. No? So, you can see haggard pa kayo nga. Pero ako lang pakita ninyo nga, despite sa kakrisis sa panahon, kaya pag yun natong magtipid kung kabalo lang ta mamalit ug asa ta dapat mapalit. So, nagdala ko og kwarta nga 1.5. Money ako ipakita ninyo mga napalit sa 1.5 pero napadji supli ako 1.5 kay murag mga 1.3 or almost 1.4 akong nagasto tanan dito sa carbon market. Una, nagpalit mi og itlog usa ka tray and then usa ka kilo nga isda kapin. To alag hugasan na niya. And then may talong 1 kilo kapin, alugbati, tangkong o usa ka kanang para tinuwa bitaw. Unya ahos, kamatis, bombay, day tanglad, kapayas, do kabuok, dagko, lettuce, kay healthy cherries pimpin ko. Natay okra, natay patola, 1 whole nga kalabasa, 1 kilo kapin nga mangga, natay grapes na perting mahala pero natay sa kabarato gyapon ta. Kalamansi, avocado, talong, and then napati cucumber. Asan cucumber lang ga? To ano yung cucumber. So, ayan, kung ganahan mo makabarato mo, I suggest adto mo sa Carbon Public Market kay barato ra gyud gihapon nila ang mga palaliton despite sa kakrisis sa panahon. So, diskarte lang kita diri guys para makatipid taro no. Unya, mao to. Kung ganahan mo, visit Carbon Public Market. Thank you.